এজিটি লাইভ 24/7। ধলাই জেলা কর্মবিনিয়োগ দপ্তরের উদ্যোগে এবং ধলাই জেলা শিক্ষা দপ্তরের সার্বিক সহযোগিতায় আজ অর্থাৎ 28 জানুয়ারি 2025 ইংরেজি আম্বাসা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় স্পেশাল ক্যারিয়ার এক্সিবিশন। বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই স্পেশাল ক্যারিয়ার এক্সিবিশনের আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ধলাই জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা সাজু ওয়াহিদ AIAS। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কর্মবিনিয়োগ দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা শ্যামল ভট্টাচার্য, দপ্তরের ধলাই জেলার সহ অধিকর্তা প্রণয় শঙ্কর দে, ধলাই জেলা শিক্ষা দপ্তরের OSD অপুচন্দ সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এবং শিক্ষক শিক্ষিকা এবং বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। মূলত বিদ্যালয়ে এবং কলেজ স্তরে পঠন পাঠনের পর শুধু সরকারি চাকরি নয়, অন্যান্য বিভিন্নভাবে ছেলেমেয়েরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে, কিভাবে স্বাবলম্বী হতে পারবে, তার জন্য বিভিন্ন পথ খোলা রয়েছে সে সংক্রান্ত বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের অবগত করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ AIAS ছাত্রছাত্রীদের মোটিভেট করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা করেন, ওনার জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। धलाई डिस्ट्रिक्ट के DM ने आज यानी 28 जनवरी 2025 स्पेशल करियर एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। जिला रोजगार विनिमय यानी DEE अम्बासा धलाई त्रिपुरा और जिला शिक्षा दफ्तर या DO जवाहरनगर अम्बासा धलाई त्रिपुरा संयुक्त रूप से यह स्पेशल करियर एग्जीबिशन का आयोजन किया है। धलाई जिला के DM साहब इस विशेष करियर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया मंगल प्रदीप प्रज्वलन करके। वहां उपस्थित थे जिला रोजगार विनिमय दफ्तर के जॉइंट डायरेक्टर श्यामल भट्टाचार्य, उस दफ्तर का उप अधिकर्ता प्रणय शंकर दे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस धलाई के OSD अपुचंद, अन्य गणमान्य व्यक्ति, कई सारे विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका और अगणित छात्र छात्रियां। ये प्रदर्शन का अहमियत बेखूबी DM साहब ने अपने अंदाज में निजी जिंदगी की बहुत सारे उतार चढ़ाव के कहानियों के साथ वहां मौजूद छात्र छात्रियों को अच्छे से मोटिवेट किया। उनकी कहने के अनुसार अपने सबसे बुनियादी स्तर पर उद्यमिता का मतलब क्या है, एक महत्वाकांक्षी उद्यमी कैसे अपने लक्ष्य में पहुंचे, वह भी अपने बलबूते पर। यह सब सुन के वहां मौजूद छात्र छात्रियों में बहुत ज्यादा उत्साह परिलक्षित किया गया है। Special Career Exhibition has been inaugurated by Dalai DM today on 28 January 2025. District Employment Exchange, that is DAE Ambasha Dalai Tripura, in collaboration with the District Education Office, that is DEL Jawaharnagar Ambasha Dalai Tripura, have jointly ventured a special career exhibition at Ambasha Town Hall on 28 January 2025. District Magistrate Dalai Tripura Shaju Wahid AIAS has inaugurated the exhibition by lighting the lamp in presence of the Joint Director of DEE, Shyamal Bhattacharya, Deputy Director of the same department, Pranay Shankar Dey, OSD DEO, Dalai Apuchanda, dignitaries, teachers and students from several schools. Eyeing to aware the students about the process of starting and pursuing several other career opportunities, ideas into reality, which involves identifying, developing services and creating entrepreneurship, that is, being self-reliant. District Magistrate Shaju Wahid AIAS has focused on the sundry chapters of his own life with reference to the ability and readiness to develop, organize and run oneself to become successful. Huge round of applause and response have been witnessed by the uncountable number of students at the Ambasha Town Hall today. The report, AGT Live 2027. আমাদের যে এখন একটা ট্রানজিট পিরিয়ড, টেকনোলজির উন্নতির সাথে সাথে প্রফেশন, অনেকগুলি ট্রেডিশনাল প্রফেশন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, নতুন নতুন তৈরি হচ্ছে। এগুলি আমাদের স্টুডেন্টরা জানে না, এদের মধ্যে মোটিভেশনও না, ওরা বিভ্রান্ত হবে, ফ্রাস্ট্রেশন আসবে। আমাদের ওদের যে পটেনশিয়াল, এগুলি আমাদের দেশের কাজে লাগে, তাই ওদেরকে দিশা দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য। কী কী আছে, সবাই তো সরকারি চাকরি করে না, সবাই সরকারি চাকরির পেছনে যায়, কিন্তু আরও যে অনেক কাজ আছে ওইগুলি সম্পর্কে মোটিভেশন দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য। তাদের স্কিল সম্পন্ন হতে হবে। আমাদের এলটিএম স্যার বলেছিলেন ইলন মাস্কের কথা। ইলন মাস্ক ভেরি রিসেন্ট একটা ডিক্লারেশন দিয়েছেন অল ওভার ওয়ার্ল্ডের জন্য। কি ডিক্লারেশন? আমার ডিগ্রি লাগবে না, আমার স্কিল সম্পন্ন লোক লাগে, আমি তাকে চাকরি দেব। আমার ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি
নো নিড, ডাক্তারি ডিগ্রি নো নিড, কোনো অফিসার হতে হবে না, কোনো ডিগ্রি বড় বড় ডিগ্রি লাগবে না, আমাকে শুধু স্কিলড লুক লাগে, তাকে আমি চাকরি দেবো, অ্যাপ্লাই করলেই চাকরি দেবো। এবং আমাদের বাবা মা বললেই আমি ডাক্তারি করব, আমি ইঞ্জিনিয়ারিং করব না, আমাকে দেখতে হবে আমার ইন্টারেস্ট কোন কোন বিষয়ের প্রতি আছে, আমার ইন্টারেস্ট, আমার স্ট্রেংথ, আমার উইকনেস, এগুলিকে আমি চিহ্নিত করব। যে কোনো লাইনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, ড্রয়িং করে কম্পিটিশন হওয়া যায়, আর্টসে করে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, সায়েন্সে করে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, কমার্সে করে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। একজনও কোয়ালিফাইড টিচার নেই তোমাকে পড়াতে পারবে, তাই তোমাকে স্কুল থেকে বের করে দিয়েছে। এটা কিন্তু মিথ্যে কথা বলেছিল তার মা। থমাস আলভা এডিসনকে তারপর বাড়িতে পড়াশোনা করিয়েছেন ওনার মা। একদিন এত বড় বৈজ্ঞানিক হওয়ার পর ওনার মা মারা গেছে। তারপর চিঠিটা একদিন থমাস আলভা এডিসন আলমারি থেকে পেয়েছে। পাওয়ার পর দেখলো এখানে লেখা আছে যে আপনার ছেলে অযোগ্য, অপদার্থ, গুড ফর নাথিং, তাকে স্কুলে পড়ার মতো কোনো যোগ্যতা নেই, সেজন্য স্কুল থেকে বিতরণ করা হলো। এটা পরে থমাস আলভা এডিসন আর কিছু করার নেই, প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক, চোখে দিয়ে জল আসছিল। মা তাকে এমন ইন্সপিরেশন দিয়েছিল যে মিথ্যে কথা বলে তার জীবনটা প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিল। আমি এই কথাগুলি কেন বলছি? প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ের মধ্যে কোয়ালিটি আছে, প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ের মধ্যে কোয়ালিটি আছে, সেটাকে ইংলিশে বের করানোটা হলো আমাদের আসল কাজ। ওয়ার্ড টু বি ফাউন্ড ইন এ ফুলস ডিকশনারি, অসম্ভব কথাটা একমাত্র বুকার অভিধানেই পাওয়া যায়। আমরা ইন্সপিরেশন পেতে পারি থমাস আলভা এডিসনের কথা থেকে। বৈজ্ঞানিক থমাস আলভা এডিসন যে ইলেকট্রিক বাল্ব আজকে আমরা দেখছি, যার আবিষ্কারের ফলে আমরা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেছি, সেই থমাস আলভা এডিসনকে ক্লাস 4 পর্যন্ত পড়ার পর স্কুলের টিচাররা তাকে বিতাড়িত করে দিয়েছিল। তার মাকে চিঠি লিখে বলেছিল তোমার ছেলে অযোগ্য, তোমার ছেলে এই স্কুলে পড়ার মতো কোনো যোগ্যতা নেই। একটা চিঠি লিখে থমাস আলভা এডিসনের মাকে টিচাররা চিঠি লিখে পাঠিয়ে বলেছিল আপনার ছেলেকে আগামীকাল থেকে স্কুলে আর পাঠাবেন না। থমাস আলভা এডিসনের মা তখন বুদ্ধি করে থমাস আলভা এডিসনকে এই কথাটা বলেনি। তোমরা জানো এটা? থমাস আলভা এডিসনকে বলেনি। চিঠিটা পড়ে মা বলেছিল থমাস আলভা এডিসনকে যে তোমার টিচাররা, তোমার এত বেশি যোগ্যতা আছে, তোমার টিচাররা জমিন পর আমির খানের একটা ফিল্ম, সেখানে একটা বাচ্চাকে তার মা বাবা পর্যন্ত বর্জন করে দিয়েছিল। স্কুলের টিচাররা তাকে অবহেলা করত, কিন্তু এই ছেলেটাই স্কুলের মধ্যে বেস্ট অফ দ্য বেস্ট স্টুডেন্ট হিসাবে সেরা উপাধি পেয়েছিল একজন টিচারের সহযোগিতা। সেই বইটা তারই জমিন পর আমির খানের বই, অনেকে হয়তো দেখতে পারো, কারণ চলচ্চিত্র শিক্ষার একটা অঙ্গ। तो फिर से मैं फिर भी इधर उधर जाता, तो पापा के पास पैसा नहीं था, तो मेरा इंजीनियरिंग मैंने पास आउट हो गया, मुझे डिग्री जॉब मिला और उसके बाद मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो मेरे अंदर भी एक शौक था कि क्यों ना हम सिविल सर्विस नहीं लिखें, तो मैंने भी ट्राई किया। लेकिन प्रॉब्लम ये था घर में पैसा नहीं थे, तो यूपीएससी एग्जाम लिखने के लिए तो सबसे बढ़िया सा ट्रेनिंग दिल्ली में होता है। अभी हैदराबाद में होता है, कर्नाटका में होता है, केरला में होता है, काफ़ी अच्छा कोचिंग सेंटर्स है, लेकिन पहले ये कोचिंग सिर्फ दिल्ली में होता था। तो मैंने भी ट्रांसफ़र लेकर दिल्ली में जाकर पढ़ाई करने के लिए बैठा था, लेकिन मेरा काम छोड़ दिया, वो पढ़ना छोड़ दिया। आई स्टार्टेड सेल्फ स्टडी, खुद पढ़ने का कोशिश की, और उसके बाद वापस आ गया। उसके बाद मैंने वापस आ गया केरला में। केरला में जाकर वहाँ पे गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे जाकर ज्वाइन किया और वहाँ से स्टडी किया। वो भी खुद स्टडी किया और एक कोचिंग सेंटर भी थे, वहाँ से पढ़ाई की।
एंड वो खुद पढ़ते 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 मैंने पहली बार मेरा प्रीलिम्स किया, भगवान का किस्मत। तो हमेशा कुछ ना कुछ एग्जाम में तो क्लियर हो जाता। तो पहला प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया और उसके बाद मैंने मेंस लिखा। मेंस लिखने के बाद मैंने शादी किया, ठीक है। मेरे मेंस फेल हो गया। सेकेंड टाइम मैंने फिर से प्रीलिम्स लिखा, प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू में गया, इंटरव्यू फेल होकर वापस आ गया। थर्ड टाइम मैंने फिर से प्रीलिम्स लिखा, मेंस लिखा, मेंस फेल हो गया, मैं वापस आ गया। तो ये 3 साल चला गया। तो 3 साल के बाद मेरे गांव के गांव वाले ने मुझे कलेक्टर साहब बुलाना शुरू कर दिया। अरे कलेक्टर साहब आ रहा हूँ। तो जहाँ पे भी जाते थे वो तो सैल्यूट मारता था, कलेक्टर साहब आ रहे हैं। ऑफिस में भी जाते थे, कलेक्टर साहब आ रहे हैं। तो ये लोग बोला, भाई साहब तुम्हारे पकड़ में आने वाला चीज नहीं है ये, छोड़ दो, तुम कुछ और काम करो, उन लोगों को तकलीफ मत लगाओ। नहीं, छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि बीवी का फैमिली को मैंने बोला मैं सिविल सर्विस लिखने वाला आदमी हूँ, लेकिन बेचारा वो तो शादी करने के बाद 3 बार लिखा फिर भी नहीं मिला। तो फोर्थ टाइम मैंने फिर से प्रीलिम्स लिखा, मेंस में गया और फिर से किस्मत इस बार 3 साल डिले में आ गया था। तो 4 साल के बाद तब मैंने क्लियर किया 427th रैंक मिलकर सिविल सर्विस में आ गए। एंड फिर भी किस्मत IAS ही मिला। फिर आपका किस्मत अच्छा नहीं था, इसलिए तो मैं का है आपको हायर एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन क्या है। अभी 9th और 11th स्टैंडर्ड का बच्चे को हमने बुलाया है, तो इसलिए उन लोगों को पूरा क्लियर रहेगा कि आपका आगे जाकर क्या क्या करना है। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा लेबर डिपार्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक साथ मैन पावर डिपार्टमेंट ने प्लान किया था। ये बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम था। ये हर साल हर जगह पे करना चाहिए, तो करने से बच्चों को ये क्लैरिटी रहेगा। तो इसलिए आज यहाँ आकर बात करने का भी मौका मिला है। तो इसलिए बच्चों के साथ हमने जितने भी पॉसिबल है और करियर के बारे में हमने बात की।